अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअ बिहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल-क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल-अर्ज़ वज़अहा लिल-अनाम फ़ीहा फ़ाक़िहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक़माम वल-हब्बु ज़ुल-अस्फ़ि वर-रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल-फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लुअु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुनशअतु फ़िल बहरि कल-अअलाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अभी आप लोग जो है सुन रहे हैं सूरतुर रहमान, एक मक्की सूरत है जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने बहुत सारे नेमतों का ज़िक्र करते हुए इंसान और जिन्नात से सवाल कर रहा है कि तुम किन किन नेमतों को इनकार करोगे। इसीलिए ये सूरत जो है शुरू करते वक्त अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी मुक़द्दस नाम जो है, अल्लाह जो नाम है अल्लाह का, अल्लाह के नाम के साथ एक नाम है वो रहमान है। अल्लाह ज़ाती नाम है अल्लाह सुब्हानहु व तआला का। बाज़ लोग कहते हैं कि रहमान भी ज़ाती नाम है, लेकिन सिफ़ाती नाम अक्सर लोग कहते हैं। अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के बहुत सारे नाम, अच्छे अच्छे नाम हैं। कुल यदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यम्मा तदहू फलहुल
اسماء الحسنہ. تم اللہ کو اللہ بلاؤ یا رحمان بلاؤ، جیسے بلاؤ، اچھے اچھے نام اللہ کے ہیں. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کے ناموں میں جو کجروی اختیار کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، جو نام اس کے لائق نہیں ہے، قابل نہیں ہے، ایسے ناموں سے جو پکارتے ہیں ان کو ان کے راستے میں چھوڑ دو، ان کے حال پہ چھوڑ دو، ہم ان کا حال دیکھیں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے. کیونکہ بعض لوگ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہوئے، جیسا کہ اللہ نے کہا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ لوگ جو ہے مکر کیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان کو مکر میں پھنسا دیا. اللہ مکر کرنے والوں پر بہت ہی بلند ہیں. یعنی جتنے بھی لوگ مکر کرنا چاہتے ہیں اللہ کے دین میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خود ان کے مکر میں پھنسا دینا. تو بعض لوگ ایسے ناموں کو لے کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین بھی کر رہے ہیں، جو غیر مذہب کے لوگ ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ فلاں ہے فلاں ہے. تو ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام ہے، اسما ہے، انہیں ناموں کو ہم پکاریں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم جہاں جو نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیے انہی ناموں کو ہم استعمال کریں گے. جیسا کہ تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکعت باندھ دیں گے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کیا اللہ کے علاوہ دوسرے نام کیوں استعمال نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. رحمان و اکبر کوئی بولتے کیا؟ نہیں بولتے. رحیم و اکبر بولتے کیا؟ نہیں بولتے. کس لیے نہیں بولتے؟ ہمیں یہ سکھایا نہیں گیا، اللہ کے نبی کے ذریعے ہمیں نہیں سکھایا گیا. جو نبی سکھائے ہمیں وہی ہم جو ہے اختیار کرتے ہیں. رحمان علم القرآن. اب یہاں الرحمن یعنی خاص جو ہے وہ رحمان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، سارے عالم پر رحم کرنے والا ہے. گنہگار نیکوکار سب پر بھی. పుణ్యాత్ములు పాపాత్ములు అందరిపై కనికరించే ఆ అనంత కరుణామయుని పేరు అర్-రహమాన్. కేవలం పుణ్యాత్ములనే కనికరించి పాపాత్ములను విడిచిపెట్టే స్వభావము రహమాన్లో లేదు. ఎందుకంటే రహమాన్ మరియు రహీం రెండు పేర్లు ఉన్నాయి. రహమాన్ కేవలము పుణ్యాత్ములనే కాదు, సమస్త మానవుల్ని, పుణ్యాత్ములు పాపాత్ములు మంచి చెడు అందరిపై కరుణించే వారిని, सब पर रहम करने वाले को रहमान बोलते हैं. रहीम खास जो है अल्लाह अपने बंदों पर रहम करता है, ప్రత్యేకంగా తన దాసులపై కరుణిస్తాడు. ఉదాహరణకు హజరత్ నూహ్ అలైహిస్సలాం కాలంలో జలప్రలయం వచ్చింది, तूफान आया. तो तूफान के वक्त कश्ती में जितने लोग थे उनको बचा लिया, बाकी के लोगों को अल्लाह गर्क कर दिया. इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वहाँ कहते थे अपने बेटे को, इल्ला मन रहिम रब्बी, अल्लाह जिस पर रहम करना चाहता वो लोग बच जाएंगे, उसके अलावा कोई भी बचने वाले नहीं हैं. यानी अल्लाह जिस पर रहम करता वो बच जाते हैं. ख़ास रहम करने, जैसा कि कौम समूद, कौम आद, कौम लूत, उनके ऊपर अज़ाब आए, लेकिन अल्लाह कुछ लोगों को, ईमान वालों को बचा लिया है. तो वहाँ रहीम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अगर रहमान होता तो कोई अज़ाब में मुब्तला नहीं होते. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रहमत सबके लिए है, लेकिन जब अज़ाब आता तो ख़ास हो जाती है अल्लाह की रहमत कुछ लोगों के लिए. अर्रहमान अर्रहीम दो नाम हैं. मक्के के मुशरिकीन इन नामों को नहीं मानते थे. वइज़ा क़ील लहुम उसजुदू लिर्रहमान क़ालू वमा रहमान. रहमान कौन है? మక్కా ముష్రికులు వారిని రెహమాన్ ముందు సాష్టాంగ నమస్కారం చేయండి అంటే, రెహమాన్ ఎవరు? ఇంతకుముందు దేవుడు అనేవాడు ఒక్కడే అన్నావు, అల్లా ఒక్కడే దేవుడు అన్నావు, ఇప్పుడేమో రెహమాన్ అంటున్నావు, రహీం అంటున్నావు, ముగ్గురు అయిపోయారా అని అడిగారు. అల్లా సుబ్హానహు వ తఆలా అంటున్నారు, వలిల్లాహిల్ అస్మాఉల్ హుస్నా, అల్లాహ్కి అనేకమైన మంచి మంచి పేర్లు ఉన్నాయి. ఉలిదు వల్ల ఆవిదు రహమాన్ అయ్యమ్మ తదు ఫలవున అస్మాఉల్ హుస్నా. మీరు रहमान అని పిలవండి, రహీం అని పిలవండి, ఎలా పిలిచినా ఆయనకి అనేకమైన మంచి మంచి పేర్లు ఉన్నాయి. उसके अच्छे अच्छे नाम है. तो ये
اچھے ناموں میں ایک نام جو ہے رحمان ہے اور ایک نام رحیم ہے. تو رحیم اور رحمان اکثر استعمال کیا گیا جو سورے شروع ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کون سا نام آیا؟ اللہ آیا، اس کے بعد رحمان ہے، اس کے بعد رحیم ہے. اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے ہمیں کہ سب سے اہم جو نام ہے وہ اللہ ہے، پھر اس کے بعد رحمان ہے، اس کے بعد رحیم ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور مقام میں اپنا نام کے بارے میں بتاتا ہے، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدوا واستبر لعبادتی هل تعلم له سمیع. زمین و آسمان کا مالک ہے وہ، భూమి ఆకాశాలకు ప్రభు, మరి వాటి మధ్య ఉన్న వాటన్నిటి, اس کے بیچ میں جتنے بھی وہ سب کا رب ہے. وما بینہما فاعبدوه، మీరు ఆయన్నే ఆరాధిస్తూ ఉండండి, उसी की इबादत करते रहो. వస్తబిర్ లిఇబాదతిహి, ఆయన ఆరాధనపై స్థిరంగా ఉండండి, उसकी इबादत पे तुम कायम रहो. हल तअलम लहु समिया, तुम्हें जितना मालूम है क्या ये नाम वाले कायनात में कोई है? यानी అల్లాహ్ అనే పేరు గలవారు మీకు తెలిసినంత వరకు ఎవరైనా ఉన్నారా? లేదు. అల్లాహ్ కేవలం ఒక్కడే, ఆ పేరు ఆయనకే కానీ ఇంకెవరికి లేదు. మనం ఎవరైనా పిల్లలకి అల్లాహ్ అని పేరు పెడతామా? పెట్టము. అల్లాహ్ అనే పేరు పెట్టము, కానీ అల్లాహ్తో పాటు జోడిస్తాము అబ్దుల్లా, అల్లాహ్ యొక్క దాసుడు అని పెడతామే, కానీ కేవలం అల్లాహ్ అనే పేరు పెట్టము. ఎవరికైనా అల్లాహ్ని పిలుస్తామా? పిలవము. అలా పిలిస్తే అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా అంటున్నారు, మీరు అల్లాహ్ అనే పేరు వేరే వారికి ఇస్తే మీకు శాశ్వతమైన నరకం ఉంది, हमेशा के जहन्नम है. अगर अल्लाह का नाम किसी और को दिए तो हमेशा का जहन्नम है. कहा है कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, మరియమ్మ కుమారుడైన మసీని ఎవరైతే అల్లాహ్ అని అంటారో వారు అవిశ్వాసులైపోయారు. जो मरियम के बेटे मसीह ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का लक़ब, अल्लाह का नाम देते हैं, वो क्या है? काफिर है, काफिर है. इसलिए अल्लाह किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, न पैगंबरों को, न फरिश्तों को, न किसी को. तो रहमान ये अल्लाह का नाम है. अल्लमल कुरान, क्या करे रहमान? कुरान को सिखाएं. किसको सिखाएं? पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाएं, उसके बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए सहाबा को सिखाएं, सहाबा से ताबईन, ताबईन से तबे ताबईन, तबे ताबईन के अजमईन, तबे अजमईन. इस तरह दुनिया के तमाम मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान सिखाए हैं. कौन सिखाए? रहमान सिखाए. अल्लमल कुरान खलकल इंसान, और इंसानों को बनाए अल्लाह सुब्हानहु व तआला. इंसान को बनाने वाले कौन? खलक. इंसान को जने क्या? మానవులను కన్నారా? అల్లాహ్ కనలేదు. ఏం చేశారు? సృష్టించాడు. ఇప్పుడు ఖలకల్ ఇన్సాన్ అని వచ్చింది కదా, మానవుడిని సృష్టించాడు. ఈసా అలైహిస్సలాం ఇన్సానా కాదా? ఆయన్ని కూడా సృష్టించాడు. కన్నాడు అంటావా? యేసుక్రీస్తు వారిని అల్లాహ్ కన్నాడు అంటావా? ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంని సృష్టించాడు, ఆదంని సృష్టించాడు, ఇబ్రాహీంని సృష్టించాడు, నూహ్ అలైహిస్సలాం సృష్టించాడు, ఈసా అలైహిస్సలాంని, మూసా అలైహిస్సలాం అందరినీ సృష్టించాడు. అల్లాహ్ ఎవరినైనా కన్నారా? ఎవరిని కనలేదు. ఖలకల్ ఇన్సాన్ అల్లమహుల్ బయాన్, ఆ తర్వాత మానవుల్ని మాట్లాడటం నేర్పించాడు. इंसानों को बात करना सिखाया है. अगर अल्लाह नहीं सिखाता तो మూగబోతుంది ప్రపంచమంతా కూడా. सब जो है गूंगे बन जाते, कौन भी बात नहीं कर सकते. अगर अल्लाह बात ज़बान नहीं सिखाया तो बात नहीं कर सकते. कोई उर्दू बात करते, कोई तेलुगु, कोई अरबी, कोई इंग्लिश, कोई हिंदी,
पंजाबी, कितने ज़बाना है दुनिया में? दुनिया में बोलने वाले ज़बाना 6800 ज़बाना है. 6800 మాట్లాడే ఉచ్చరించే భాషలు ఉన్నాయి. లిఖిత భాషలు 2251 భాషలు ఉన్నాయి. 2250 पर एक ज़बाना लिखने की ज़बान है. ये पूरे ज़बानों को कौन सिखाए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला. इसलिए बोलते क्या बोले अल्लाह? अल्लमहुल बयान, बात करना भी अल्लाह सिखाए हमें. बच्चा अगर बात नहीं आता है तो डॉक्टर के पास दिखाते, इसको दिखाते, उसको दिखाते, उसके बाद बोलते इनको बात नहीं आता. अगर अल्लाह नहीं सिखाए तो बात नहीं आता. अल्लाह के हुक्म से हम बोलते हैं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा नेमत है. हम अगर ज़बान बोल लेते हैं ये अल्लाह की नेमत है. जीप भी होता, बाज़ लोगों को जीप होता, सब होता, लेकिन बोल नहीं सकते, गूंगे बन जाते हैं, इशारे से बोलते रहते हैं. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़बान से का एक बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का. अल्लमहुल बयान, अश्शम्सु वल क़मरु बिउस्बान. अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरज और चांद, सूर्युడు మరియు చంద్రుడు నియమిత లెక్కల ప్రకారము నడుపుతున్నాడు. सूरज भी चलता है, चांद भी चलता है. कौन सा तो भी खड़के है क्या? हमें समझते ये खड़ा हो खड़ा, क्या भी खड़के नहीं, सब चलते हैं कायनात में. ज़मीन भी चलता है. कुल्लुन फी फल्किन यस्बाऊन. कुल्लुन में क्या है? सब आ जाते हैं. स्टार्स, प्लैनेट्स, ज़मीन, चांद, सूरज, सयारे, सब फी फल्किन यस्बाऊन. कायनात में सब यस्बाऊन का तो एक माना ये भी आता, तैरते हैं, स्विमिंग, तैरते हैं, తేలాడుతున్నాయి ఈ విశ్వంలో. ఇవన్నీ కూడా ప్రతి దానికి కూడా అల్లా మార్గాలు వేశాడు. सबको अल्लाह रास्ते बनाया, सबके रास्ते. अब हमें रास्ता नहीं तो हमें जा सकते क्या? चल के भी नहीं जा सकते, रास्ता नहीं है तो. अब यहाँ बाहर गए, नाले पे एक सप्टा डाले, अगर नहीं डाले तो नहीं जा सकते. तो रास्ते अल्लाह सुब्हानहू व तआला कायनात के हर चीज़ को बनाया. सूरज का एक रास्ता है, चांद का एक रास्ता है, स्टार्स के एक रास्ते हैं, ప్లానెట్స్, कितने भी ప్లానెట్స్ हैं, నవగ్రహాలు అన్నింటికి మార్గాలు ఉన్నాయి. ప్రతిదీ తన మార్గంలో నడుస్తున్నాయి. అందుకే అల్లాహ్ ఖురాన్లో ఏమన్నారు? వస్సమాయి జాతిల్ హుబుక్. అనేకమైన మార్గాలతో కూడి ఉన్న ఆకాశం సాక్షిగా. किसका कसम खाता है अल्लाह? वो आसमान की कसम जिसमें कई रास्ते हैं. रास्ते, हर स्टार भी चलता है. जितने स्टार्स हैं, सितारे हैं, सब चलते हैं. जितने प्लैनेट से सब चलते हैं, इतने सब भी चलते हैं. एक्सीडेंट्स है क्या? एक्सीडेंट्स नहीं है, नो एक्सीडेंट्स. कितने ट्रैफिक कंट्रोल करने कांस्टेबल से ऊपर कौन भी नहीं है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको रिमोट पे रख दिया. पूरे जो है ये खतरनाक ट्रैफिक है आसमान पे, खतरनाक ट्रैफिक है, लेकिन सबके रास्ते अल्लाह मुतय्यन कर दिया. लोग आप बोलते हैं अरे वो पत्थर आके ज़मीन को टकरा था, नज़दीक आके फिर चले जाते. लोग समझते टकरा था, बोले नहीं टकरा. अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबके रास्ते बनाया. हर एक का रास्ता अलग अलग है. कितने रास्ते, कितने रास्ते. मैं एक मिसाल देता था. ज़मीन पे कितने ज़र्रात है, భూమిపై ఎన్ని ఇసుక రేణువులు ఉన్నాయి చెప్పగలరేనా? చెప్పలేరు. అన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. అన్ని మార్గాలు ఆకాశంలో ఉన్నాయి. అన్ని మార్గాలు ఎలాగంటే మీరు చెప్పగలరు అంటే, ఈరోజు సైన్స్ చాలా అడ్వాన్స్ అయ్యింది. ఏమంటుంది సైన్స్? సైన్స్ क्या बोलता है? ఆస్మాన్ పే కిత్తే సితారే హై, ఎన్ని నక్షత్రాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని ఇసుక రేణువులు భూమిపై ఉన్నాయో అన్ని నక్షత్రాలు ఉన్నాయన్న. అల్లాహు అక్బర్. ప్రతి నక్షత్రానికి ఒక మార్గం ఉంది. कुल्लुन फी फल्किन यस्बाऊन. हर एक अपने रास्ते पे चलते हैं, कायनात में चलते हैं. इसलिए అనేకమైన మార్గాలతో కూడి ఉన్న ఆకాశం సాక్షిగా అని అల్లాహ్ అంటున్నాడు. ఎంత గొప్ప డిజైనర్ అండి అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా.
ఎన్ని ట్రైన్లు యాక్సిడెంట్లు అవుతున్నాయి, ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ చేసే ఎన్ని స్టేషన్ మాస్టర్లు ఉంటారు, ఏమండి సిగ్నల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, స్టేషన్ మాస్టర్లు ఎంతమంది ఉంటారు, దాన్ని నడిపించే వాళ్ళు డ్రైవర్లు ఎంతమంది ఉంటారు, ఇంతమంది ఉన్నప్పటికీ యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి. అక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారా స్పేస్లో? ఈ భూమిని నడిపించే డ్రైవర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా? దీనికి సిగ్నల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, లేకపోతే స్టేషన్ మాస్టర్లు ఉన్నాయో? ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా నడుస్తున్నాయంటే దీన్ని నడిపించేవాడు ఉన్నాడా లేడా? ఉన్నాడు. ఆయన అందరికంటే ఉత్తమముగా నడిపించేవాడు. నడిపించే వారందరిలో ఉత్తమముగా నడిపించేవాడు ఎవరు? ఆయన. ఇసుక రేణువులు ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి, ప్రతి మార్గాల్లో అన్నీ కూడా ఈ స్పేస్లోనే నడుస్తున్నాయి, ఒకదానికోటి గుద్దుకోవడం లేదు. గుద్దుకునే రోజు కూడా వస్తుంది, ఆ రోజే ఖయామత్ అని అన్నారు అల్లాహ్ సుబ్హానహు. అన్నిటి కంట్రోల్ తప్పించేస్తాడు. తప్పించేస్తే ఏమవుతాయి? ఒకదానికొకటి గుద్దుకొని సర్వనాశనం అయిపోతుంది. మన కళ్ళ ముందే అల్లాహ్ సుబ్హానహు తఆలా అటువంటి శక్తి గలవాడు. ऐसा ताकतवर अल्लाह सुब्हानहु व तआला रहमान है, और रहमान उसके रहम से कायनात में सब चलते हैं. अगर उसकी रहमत निकल गई तो क्या होता? पूरे ख़त्म हो जाते. मैं एक मिसाल देता हूँ. मुच्छाला आरो, मोतियों का हार होता, उसके अंदर एक चीज़ छुप करके क्या है? वह हारों को, ఆ ముత్యాల హారంలో ఒక వస్తువు దాగుంది. ఆ హారం నిలబడి ఉండాలంటే లోన ఏముంది దాగుంది? కనిపించదు. అదేంటి? దారం లోన ఉంది కదా. అది తెగిపోతే అన్నీ అలా రాలిపోతాయి. అగర్ वो धागा टूट जाता तो पूरे मोती नीचे गिर जाते. इसी तरह कायनात में अल्लाह की रहमत छाई हुई है. అల్లాహ్ యొక్క కారుణ్యం కూడా అలాగే ఈ విశ్వంలో ఉంది. ఆ కారుణ్యాన్ని తీసేస్తే ఏమవుతాయి? ఇవన్నీ కూడా ముత్యాల మాదిరిగా రాలిపోతాయి. అన్నీ కూడా ఈ కారుణ్యమే వాటిని పట్టి ఉంచింది. ఇన్నల్లాహ్ యుమ్సికు సమావాతి వల్ అర్ద అన్ తదూలా వల ఇన్ జాలతైన్ అంసకవ మిన్ అహదిన్ మిన్ బాదిహి. అల్లాహే భూమి ఆకాశాల వ్యవస్థను పట్టి ఉంచాడు. अल्लाह ही है जो ज़मीन और आसमान की निज़ाम को पकड़े हुए हैं. युम्सिकु समावाति वल अर्द अन तज़ूला, वो नहीं गिरे सका. अब ये ముత్యాల కింద రాలకుండా పడకుండా దారం ఎలాగైతే పట్టి ఉంచిందో అలాగే అల్లాహ్ కారుణ్యము ఈ విశ్వాన్ని పట్టి ఉంచింది. వల ఇన్ జాలత ఇన్ అంసకవమ మిన్ అహదిన్ మిన్ బాది. ఒకవేళ अगर अल्लाह सुब्हानहु ताला ये कायनात को छोड़ देता तो कौन है पकड़ने वाला? कोई पकड़ सकते? अल्लाह बोलते मैं आज तक चलाया, अब नहीं चलाता हूँ, चलो तुम्हें चला लो बोले तो होता? ఎవరైనా చేయగలరా? చేయలేరు. నేను ఇంతవరకు నడిపించాను, ఇప్పుడు మీరే నడిపించుకోండి, నాకు తెలియదు అని అనేస్తే అల్లాహ్ సుబ్హానహు తఆలా ఇవేం ఉంటా? అసలు ముందు ఆ నడిపించడానికి ముందు వెళ్ళేవాడే ముందు రాలిపోతాడు. ఆయన కారుణ్యం లేకపోతే ఎవ్వరు కూడా అడుగు తీసి అడుగు వేయలేడు, శ్వాస కూడా ఆగిపోతుంది క్షణాల్లో. ఆయన కారుణ్యం వల్ల మన బ్లడ్ సర్క్యులేట్ అవుతుంది, మనం అడుగు తీసి అడుగు వేస్తున్నాం. ఆయన కారుణ్యం వల్ల ఈ విశ్వంలో ఉన్నవన్నీ నడుస్తున్నాయి. ఉస్కి रहमत से ये सारी कायनात जो है चलता. परिंदे आसमान पे उड़ रहे हैं, अगर उसकी रहमत निकाल लिया तो परिंदे क्या होते? आसमान से नीचे गिर जाते. बादल जा रहे हैं, उसकी रहमत निकाल दिया, अब नीचे गिर जाते. पहाड़ खड़े हैं, उसकी रहमत निकाल लिया तो पहाड़ उड़ जाते हैं. उसकी रहमत अगर हटा दिया तो समंदर में आग लग जाती, कायनात ख़त्म हो जाता, पूरा दरहम बनता. तो अल्लाह सुब्हानहु तआला इतनी रहमत से अपनी कायनात को चला रहा है. इन्नल्लाह युम्सिकु समावाति वल अर्द अन तज़ूला. अब यहाँ क्या बोले? अशम्स वल क़मर बिउस्बान. उस्बान हिसाब से आया तो हर एक भी एक हिसाब से चला रहा है, हिसाब के साथ. अब मिसाल के तौर पर इधर से एक गाड़ी आ रहा है, इधर से एक गाड़ी आ रहा है, जंक्शन गाड़ी आ रहा है, दो भी करेक्ट स्पीड में आते हैं. यहाँ क्वेश्चन क्या होते? दो भी मार लेते हैं. लेकिन अल्लाह सुब्हानहु तआला के निज़ाम ऐसा है, दो भी ऐसे कर दिखते, करीब आइटम के चल जाता है, ये जाता है उसके बाद.
یہ اللہ کے نظام. ایسی کائنات میں کتنے کی سیارے چلا رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اتنی بڑی کائنات آسمان کے نیچے جو دکھ رہے ہیں، اتنی بڑی کائنات جو ہے چلا رہے ہیں. تو یہ پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پنجویں، چھٹویں، 7 آسمان، اتنی بڑی کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اکیلا چلانے والا ہے. فون پہ ہیلپرس ہونا اس کو نہیں بھائی، رائٹ ہینڈ نو رہنا، لیفٹ ہینڈ نو رہنا، مینیجرس رہنا، ورکرس رہنا، ٹیم ورک رہنا، یہ سب کیا بھی نہیں، اکیلا اکیلا. اس لیے اللہ کیا بولے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. ఓ అకేలా ఆయన ఒక్కడే ఈ విశ్వాన్ని నడిపించడంలో సమర్థుడు. కఫా బిల్లాహి, वो काफी है, ये कायनात को चलाने में वो अकेला काफी है. अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अबदा, क्या अपने बंदों के लिए अल्लाह काफी नहीं है? पूछ रहे अल्लाह, है नहीं, काफी है. अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अबदा, దాసుల కొరకు యజమాని సరిపోడా? చాలు, సరిపోతాడు. అషంసు వల్ ఖమరు బి ఉస్బాన్ వన్నజ్ము వషజరు యస్జుదాన్. సూర్యుడు, నక్షత్రాలు, వన్నజము నక్షత్రాలు, షజర్ అంటే వృక్షాలు, ఇవన్నీ కూడా అల్లాహ్ ముందు సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తున్నాయి. వన్నజము వష, మనం అనుకుంటాం మేమే చేస్తున్నాం साष्टांग नमस्कारमु, हमें से सजदा करते, अभी कौन भी सजदा करने वाले नहीं है. समझते हैं अल्लाह बोलते हैं सूरज भी सजदा करता है, पूरे पेड़ पौधे दरख्ता सब भी अल्लाह के ने सजदा करते हैं, सब सजदा करते हैं. सजदा से मुराद क्या है? हम जो 7 आज़ों पे जो सजदा कर रहे हैं, ये हमारा सजदा है. सूरज का भी सजदा है, चांद का भी सजदा है, सितारे का भी सजदा है. अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वश्शम्सु वल क़मरु वन नुजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाबु. क्या तुम लोगों ने नहीं देखा ज़मीन और आसमान के जितने चीज़ें सब अल्लाह के सामने सजदा करते हैं. मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, ज़मीन के अंदर जितने हैं सब अल्लाह को सजदा करते हैं, आसमान के अंदर जितने हैं सब सजदा करते हैं. वश्शम्सु, सूरज सजदा करता है, वल क़मरु, चांद सजदा करता है, वन नुजूमु, स्टार्स, सितारे सजदा करते हैं, प्लैनेट सजदा करते हैं, वल जिबालु, पहाड़ सजदा करते हैं, वश्शजरु, पूरे दरख्ता पेड़ पौधे सब सजदा करते हैं, वश्शजरु वद्दवाबु, सारे जानदार, ज़मीन पे चलने वाले, रेंगने वाले, पूरे जानदार कीड़े मकोड़े सब अल्लाह के सामने सजदा करते हैं. और दवाब कतीर मिनन नास, और इंसानों में बहुत सारे लोग अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, उसमें से पूरे मुसलमान अल्लाह के सामने सजदा करते हैं. वो कतीरुन हक़्क़ अलैहिल अज़ाब, अल्लाह का अज़ाब मुक़र्रर होने वाले इंसानों में थोड़े लोग सजदा करते हैं. तो अल्लाह को भी सजदा करते हैं, गैर अल्लाह को भी सजदा करते हैं. तो यहाँ अल्लाह बोलते वन्नज्म वश्शजरु यस्जुदान, सजदा अल्लाह को बेहद पसंद है. कैसा बोले आप बोलते हैं, कैसा बोले भाई, वस्जुदु वक्तरिब, तुम सजदा करो अल्लाह के करीब हो जाते हैं. सजदे में क्या होते? अल्लाह के करीब हो जाते. शैतान क्या होता? दूर हो जाता, एक कोने में चल जाता शैतान, जाके मिट्टी निकाल के अपने सर पे डाल लेता. अरे ये सजदे को जैसे मैं शैतान बन गया रे बाबा, तू सजदा करता है, मैं करया नहीं, मैं नहीं करने की वजह से हो गया. अल्लाह का एक हुक्म में बजा ना लाए, आदम के सामने सजदा करो बोलता नहीं करूँ, तो बल्कि मिट्टी निकाल के क्या करता? अपने सर पे डाल लेता. कब? हमें सजदा करे तो. इसलिए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, अगर तुमने ज़्यादा गुस्सा आए तो क्या करना? सजदे में चल जाओ. जब मैं सजदे में चल गया तो गुस्सा क्लोज. गुस्सा लाने वाला कौन? शैतान. कैसा गुस्सा लाता? तुम्हारे खून के अंदर जाके खून का रफ्तार को स्पीड करता, करे तो तुम ना गुस्सा आ जाता, बीपी बढ़ जाता, उसको अरे किसी बीपी बढ़ गया, अरे वो बढ़ जाता. ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जो है अपनी बीवी को सफ़िया या किसी और बीवी को अल्लाह के नबी ले करके मस्जिद के बाहर गेट के पास छोड़ने गए. रात के वक्त था, 2 अंसार वहाँ से जाते रहे. उन्होंने दोनों देख के
تھوڑا اسپیڈ چلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی بیوی کو دیکھ کے تھوڑا اسپیڈ چلے. انہوں دونوں کو بلا ادھر آؤ. بولے کیا یا رسول اللہ؟ انہوں میرے بیوی ہے. ارے آپ کے بارے میں ہمیں شک کرتے کیا؟ میری بیوی ہے. بولے نہیں تمہیں شک نہیں کرتے. شیطان انسان کے جسم میں خون کے رفتار جیسا ہے ویسا جو ہے شیطان بھی اس کے ساتھ ساتھ جاتا، ان دل میں وسوسہ ڈالتا، اس لیے میں کلیئرفائی کر دوں انہوں میرے بیوی ہے بول کے. تو شیطان انسان کے خون کو زور بڑھاتا، جس میں غصہ آتا ہے انسان، اس وقت کیا کرنا؟ سجدے میں چل جاؤ یا وضو کرو. بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرو یا سجدہ کرو یا نماز میں کھڑے ہو جاؤ یا بیٹھ جاؤ. تو یہ سجدہ جو ہے بڑی اہمیت والی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو مناتے، کیسا مناتے؟ سجدے سے. کب؟ قیامت کے دن. پورے پیغمبراں ڈر جاتے، میں نہیں جاتے بولے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے. جا کے کیا کرتے؟ خالی سجدے میں پڑ جاتے. ان کو مانو اللہ مان لیتے سجدے میں رہتے. دیکھیے سجدے میں اللہ مان جاتے، مان لیتے. بندہ جب سجدے میں چل جاتا اللہ کو بڑا محبت آتا، رحم آتا. میرے سامنے اپنا قیمتی سر کو نیچے جھکا کے رکھ دیا میرا بندہ. بندہ تجھے کیا ہونا کہ پوچھ، میں دینے تیار. اب ایک آدمی بہت تھوڑا دیو بولتا، اس کے بعد پیراں پکڑتا، اس کے بعد پیر پہ پڑیے تو کیا سمجھتا؟ اٹھ رہے بھاؤ دیتا، اٹھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سجدے میں جانے والوں سے بڑا محبت کرتا. اس لیے سجدہ ایک بے حد پسندیدہ عبادت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس قرآن کریم میں ساری کائنات کی ہر چیز جو سجدہ کرتے ہوتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. آسمان کو اونچا بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آسمان کیا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ بہت ہائٹ میں بنایا. کتنا اونچا بنایا؟ بول سکتے کون؟ تو بھی کون بھی نہیں بول سکتے. اس کا نام ہے آسمان. سما جاتا، کیا لائے تو بھی سما جاتا، کیا بھی لا کے رکھو اس میں سما جاتا. دکھتا نہیں بات، اس کو آسمان بولتے. سما والسما، اس میں سما لیتا. آج سائنس بھی کیا بولتے ہیں؟ یہ اسکائی جو ہے ایسا پھیلتا چھے بڑھتا چھے ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کو بنایا ہے. والسما بنینا بأید وإنا لموسعون. ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، بلکہ اللہ بولتے ہیں قرآن میں بنا بأیدی وإنا لموسعون. اور وہ بڑا وسیع ہے آسمان. کون تو بھی ناپیں گے بول کے گئے تو نہیں ناپ سکتے. اس کا میزر ڈائمنشنس کون بھی نہیں بول سکتے. آسمان کے ڈائمنشنس کتنا ہے؟ زمین کا بولے، چاند کا بولے، سورج کا بولے، سٹارز کا بولے، لیکن آسمان کا ڈائمنشن سائنس بھی نہیں معلوم. اصل آسمان کہاں ہے کہ نہیں معلوم. اتنی بڑی آسمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنایا. والسماء رفعها ووضع الميزان. اور میزان کو قائم کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ترازو کو. اب یا مدیرہ میں کیا تو ایک چیز 1 kg کھول تولے، ہمیں 1 کلو تولے، ویسا کو لگ گئے تو آدھا کلو رہتا کیا؟ وہاں بھی 1 کلو چاہتا. اب زمین میں کام بھی چلے جاؤ، زمین میں ارتھ میں 1 کلو سے رہتا. کہیں کو ایسا اللہ زمین کو ایسا بنایا. وہ چیز بولتا ہے وَوَضَعَ الْمِيزَانِ. میں میزان بنائے ہوں. ترازو بنانے والے ہمیں نہیں. کون بنائے؟ ترازو اللہ بنائے. کس میں بنائے؟ زمین میں رکھ ڈالے، فٹ کر ڈالے زمین میں. زمین کو جو گریویٹیشن پاور اللہ دیے اس کی وجہ سے ہم ترازو میں تول سکتے ہیں. اگر نہیں رہے تو ترازو تول سکتے نہیں، ترازو نہیں رہتے، ماپ نہیں سکتے. تو زمین میں جو ہے اللہ ایسی کشش رکھی، ایسی ترازو رکھ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دنیا میں کہیں بھی جا کے تولے تو کریکٹ آتا، 1 گرام بھی فرق نہیں آتا. ارے یہاں تولے تو اتنا ہے، وہاں تولے تو اتنا ہے، نہیں آتا. اللہ بالکل انصاف کے لیے لوگوں کے لیے ترازو بھی بنائی بولتے ہیں. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ. جب تم ترازو تولے تو اس میں انصاف کے ساتھ تولو. قسط بول تو عربک میں انصاف، انصاف سے ترازو تولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے انصاف سے ترازو جب تولتے ہیں اس کی کمائی میں برکت آ جاتی ہے.
ولا تکسر المیزان، ترازو میں تم ڈنڈی نہیں مارو، یعنی کم نہیں کرو لوگوں کو تول کے دیتے وقت۔ تکسر المیزان بولا جائے، پہلے انصاف سے تولو بولا، اس کے بعد کیا بولے اللہ؟ ترازو میں کم نہیں کرو۔ اب اور ایک بات میں پوچھتا ہوں، کم نہیں کرو بولے اللہ، زیادہ کر سکتے نہیں؟ زیادہ کر سکتے، زیادہ کر سکتے، کم نہیں کرو بولے۔ کئی کو کرتا دکاندار زیادہ، کئی کرتا لاس ہو جاتا، کم تو نہیں کر، زیادہ دینا ہے تو دے با بولے، لیکن کم نہیں کرو۔ ولا تکسر المیزان، تم زیادہ بھی نہیں کرو کم بھی نہیں کرو بولے کہ اللہ نہیں بولے۔ زیادہ کرے تو کیا ہوتا، کسٹمر ریگولر ہو جاتا ہوں، روز آتا ہوں، زیادہ دیتے رہے، وہاں جا رہے تو، بلکہ بچے کو بولتا وہاں جا، فلان جگہ جا۔ تو زیادہ کرے تو بیپار بھی زیادہ ہوتا، تجارت بھی زیادہ، کم کرے تو تجارت بھی کم ہوتا، کم تولتا، ڈنڈی مارتا، نہیں جا اس کا نہیں، فلاں جگہ جا، بازو جا اس کا جانا۔ تو ولا تکسر المیزان۔ اس کے بعد کیا بولے؟ والارض وسع للانام، سارے جانداروں کے لیے زمین کو اللہ کیا بنایا؟ رہنے کا جگہ بنایا زمین۔ اب انسان کیا سوچتے ہیں، یہ زمین پہ بور آ گیا میرا رہ کے، کہاں سے تو جا کے رہیں گے دوسرے جگہ بول کے چاند میں قدم رکھتے ہی پھر پلٹ کے واپس آ گئے۔ کئی کو آگے وہاں نہیں رہ سکتے، کون بھی، ارے وہاں کھانا نہیں، پانی نہیں، کیا بھی نہیں، ہوا نہیں، مر جاتے، ایسا سلنڈر لگا لے کے رہنا، اسپیس جاکٹ پہن لے کے رہنا، ایسا گیس لگا لے کے رہنا، نہیں تو مر جاتے، آکسیجن نہیں تو مر جاتے۔ کب کون سے پتھر آگ گرتا کہ معلوم، سڈنلی آگ پتھر گر جاتا، آدمی کتنے گرے مر جاتا، اس لیے وہاں چاند میں رہ سکتے نہیں۔ پھر واپس آ گئے، پہلے کیا ہو چاند میں رہتے ہمیں جاتے وہاں چھرک جاتے، بہت جنے سمجھ لی، اب جانا چھوڑ ڈالے، جانے والے کیا کرے، جانا چھوڑ ڈالے، اس کا اوس میں نہیں ہے، دانے اوسے لے دن کا مانے سے چھوڑ ڈالے، اب چاند میں نکو، اب کہاں جاتا تو کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ ہوج بولتے، دیکھو کیا بولے، والارض وضع للانام، جانوروں کے لیے، جانداروں کے لیے ہم نے زمین کو ٹھکانہ بنایا جی۔ اس کے بعد اللہ بولتے فیہا فاقہۃ والنخل ذات الاکمام، اس زمین میں کئی کو رہتے جاندارہ، یہاں اس کا کھانا ہے، یہاں کیا ہے، کھانا ہے۔ فاقیہ کا تو پھل پلالی، کتنے پھل پلالیاں ہیں، کتنے قسم کے پھل پلالیاں ہیں، اس کا ہم گن نہیں سکتے۔ ایک ایک پھل پلالی کو ایک ایک قسم کا پانی اللہ استعمال کرتا ہے۔ کیا انگور کے لیے ایک پانی، ارے یہ پانی انگور کو استعمال کرنا ہو، گنے کو یہ پانی استعمال کرنا، آم کو یہ استعمال کرنا، املی کو استعمال کرنا، بولے کیا پورے کو ایک ہی پانی۔ زمین الگ الگ رہتے کیا، یہ انگور کے لیے، یہ آم کے لیے، انار کے لیے، یہ سیب کے لیے نہیں، پورے زمینہ ایک ہی چیز، پانی بھی ایک ہی چیز، آتے سو پھل پلالی الگ الگ ٹیسٹ، الگ الگ قسم کے، الگ الگ طاقت کے، اس کے وٹامنس الگ الگ ہے، اس میں رہے سو فائدے الگ الگ ہیں۔ یہ سب بنانے والا کون؟ رحمان۔ اس لیے سورہ شروع کرا الرحمن، رحمان سے۔ کئی کو رحمان بولے گا تو یہ سب کرے، چاند سورج ستارے سب کو بھی ایک حساب سے چلا رہے، اس کے بعد پیڑ پودے سب بنائے، اتنی ساری کائنات، اتنے سب چیزیں بنائے، اس کے بعد ترازو کو بنائے، میزان کو بنائے، رحمان یہ سب انتظام کریں۔ اس کے بعد کیا کریں، اللہ سبحانہ والارض وضع للانام، زمین پہ رہنے کا ٹھکانہ بنائے، رحمان۔ کون بنائے؟ رحمان بنائے۔ اب ایک سوال میں کرتا ہوں، قرآن کون سکھائے؟ کون سکھائے؟ رحمان۔ رحمان قرآن سکھائے۔ انسان کو کون بنائے؟ رحمان۔ اس لیے پہلے رحمان بول کے نام رکھ کے پوری سورہ اللہ سنا ہے۔ اس کے بعد بات کرنا کون سکھائے؟ رحمان۔ سورج اور چاند ستارے سب بھی کون چلا رہے ہیں؟ رحمان۔ سٹارز، ستارے، پیڑ پودے سب بھی کس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں؟ رحمان کے سامنے۔ آسمان کو اونچا کون بنائے؟ رحمان۔ ترازو کو کون بنائے؟ رحمان بنائے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی زمین کو جانداروں کے لیے کون بچھائے؟ رحمان۔ دیکھو زمین پہ ہم جیتے، زمین کا اوپر جو ہے
क्रस्ट बल्कि एक लेयर है, लेयर क्रस्ट, वो अब इस पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। उतना रही तो जी हमें आराम से जी सकते ज़मीन पे। खेत यहाँ पिकते, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा, उसका टेम्परेचर बढ़े तो क्या होता? जल के जाते, खेता नहीं पिकते, आदमियाँ मर जाते। खाली 1 डिग्री बढ़ा तो हमारा टेम्परेचर कितना हो गया? 50, 60, 70 आदमियाँ मर जाते हैं। तो इसलिए ज़मीन का टेम्परेचर करेक्ट रहना 21 रहना, 22 भी नहीं होना, 20 भी नहीं होना। 20 हुए तो भी नहीं पिकते, 22 हुए तो नहीं पिकते। देखिए क्या सिस्टमेटिक ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाया। इसलिए कौन बनाए पूछे तो क्या बोलना? रहमान। नींद में भी अगर उठा के पूछे तो आसमान ज़मीन कौन बनाए बोले तो रहमान। तुझे खाना कौन देता है बोले तो रहमान। रहमान सब इंतज़ाम करते हैं, इसलिए उसका नाम रहमान। अभी किसको तो भी वो रहमान नाम दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। कई को अगर देना है तो ये सब बनाने का खूबी उनके अंदर रहना है। क्या ईसा अलैहिस्सलाम है, यीशु क्रिस्तु, उनको रहमान बोल सकते, लेकिन आप वो क्रिश्चियंस क्या बोलते हैं? उनको रहमान बोलते। కరుణామయుడండి ఆయన, కరుణామయుడు కాదు, కరుణామయుడు ఆయన్ని సృష్టించేవాడు. కరుణామయుడు ఎవరు? ఆయన్ని సృష్టించేవాడు, ఆయన కాదు. కరుణామయుడు, అనంత కరుణామయుడు ఎవరు? అల్లాహ్. అర్ రహమాన్ ఎవరు? అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా. ఫీహా ఫాకియతు వన్నఖ్లు జాతుల్ అక్మామ్, ఇందులో ఫ్రూట్స్ అన్నీ సృష్టించాడు ఈ భూమిలో. ఈ భూమి వదిలేసి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతే చంద్రుల్లో ఫ్రూట్స్ దొరుకుతాయా? దొరకవు. రాళ్ళు దొరుకుతాయి, తింటావా? తినలేవు. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేయాలి, फिर भी ज़मीन पे आ जाता। क्या भी नहीं मिलते चांद में, क्या रे सुक्का चांद में, क्या भी नहीं चिकना नहीं, यहाँ आ जाना, ज़मीन पे आ जाता। ज़मीन पे इसलिए आ जाता यहाँ सब कुछ है तेरे लिए, खाना है, होटल्स है, दुकाना है, सब भी है, क्या होना मिलते। वहाँ क्या भी नहीं, खाली जंगल जंगल, बाबा नको रे, कौन भी नहीं है, पूरा जानदार है क्या? वहाँ जानदार भी नहीं है. ఏవైనా జీవులు ఉన్నాయా? ఏ జీవులు లేవు. జీవులు ఎప్పుడు ఉంటాయి? అక్కడ ఉండే స్థితి ఉంటే జీవులు ఉంటాయి, జీవులు ఉంటాయి. అక్కడ ఏమవుతుందంట? ఏమవుతుంది? శబ్దాలు వినబడవు. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను, చక్కగా వింటున్నారు. అక్కడైతే ఎవ్వరికి ఏమి వినబడదు. ఎందుకు? చెవుడు వస్తుందా? చెవుడు కాదు, అక్కడ శబ్ద తరంగాలు లేవు కాబట్టి శబ్దం పాస్ అవుతుంది. ఎంత కేకలు వేసినా వినిపించు. చంద్రుడు అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా భూమిని ఎలా తయారు చేశాడు. అక్కడ ఎలా ఉంటుంది? 14 రోజులు రాత్రి, 14 రోజులు పగలు. రాత్రి ఎలా ఉంటుంది? నీళ్ళలో బియ్యం వేసి పెట్టేస్తే అన్నం తయారైపోద్ది, రెడీ తయారైపోద్ది. గుడ్లు వేసి పెట్టేస్తే బాయిల్ అయిపోతాయి గుడ్లు. పొయ్యిలో అవసరం లేదు. ఇంకా పగలు అంత వేడి ఉంటుంది, రాత్రి ఎంత చలిగా ఉంటుంది. ఫ్రిడ్జ్లో మనం పెట్టుకుంటాం కదా, -1, -2, -3, -4 అయితే గడ్డ కడుతుంది. అక్కడ -167 గడ్డకి బాబు అనమాట. అంత చలి అయిపోద్ది రాత్రి. మరి ఎవడు బతుకుతాడు అక్కడ? कौन रहता जीवा चांद में कौन तो रह सकता? रात को उतना ठंड, दिन को इतना गर्म. अरे बाप रे, क्या भी पिकते नहीं. अక్కడ ఏమి కూడా పండవు. ऐसी जगह चांद. इसलिए इंसान फिर भी ज़मीन पे आ गया. अल्लाह ज़मीन को बनाया. फ़ीहा फ़ाक़ियतुन वन्नख्लु ज़ातुल अकमाम. इसमें ज़मीन में मेवे बनाया अल्लाह सुब्हानहु व तआला. और जो गुत्तवा रहते, देखो मौस के गुत्तवा देखते हैं, गेले गुत्तवा, वैसा से अंगूर के गुत्तवा, वैसा से हमें खजूर के गुत्तवा देखते हैं. ये ऐसे ऐसे जाड़ों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला बनाया. ये अल्लाह का करम है. इसलिए उसको कौन बनाया बोले तो क्या बोलते? अंगूर के ये गुत्तों को कौन बना रहे? रहमान. रहमान ఎవరు తయారు చేశారు? रहमान. वल हब्बु जुल अस्फी वर रैहान. अनाज दान को, जितने भी किस्म के दान हमें खा रहे हैं, चावल है, गेहूँ है, मशहूर है, तुअर का दाल है, क्या जितने भी दाला हैं अभी जो खाते हैं, जिसको अल्लाह क्या करते? पैक करके अपना बेचने. ఇవన్నీ ప్యాక్ చేసి వస్తాయి కదా, గోధుమ దానిపై ప్యాకింగ్ ఉంటుంది.
బియ్యం దానిపై ప్యాకింగ్ ఉంటుంది, పప్పులు దానిపై అన్నిటిపై ప్యాకింగ్ ఉంటుంది. ఆ ప్యాకింగ్ చేసి ఒక్కొక్క దాన్ని ప్యాకింగ్ చేయాలి, చాలా పని అయిపోతుంది, ఎందుకు పంపించేయండి అన్నాడు అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా. లేదు, ప్రతి దానికి ప్యాకింగ్ చేయాలి, ఒక్కొక్క ధాన్యాన్ని కూడా ప్యాకింగ్ చేయాలి, అంతే, చేయవలసిందే. ప్రతి ధాన్యం ప్యాకింగ్ చేయాలి. మళ్ళీ ఆ ప్యాకింగ్ని మనం ఇప్పుకొని లోన ధాన్యం తినేస్తే పైన ఉన్న పొట్టు వేరే జాతికి, అల్లా అది కూడా వేస్ట్ అవుతుంది, అది వేరే జాతి కోసం పెట్టాడు. అటువంటి పొట్టుగల ధాన్యము, సువాసన గల పువ్వులను సృష్టించాను అంటున్నాడు. భూసాక దాన్ బనాయ అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా, ఖుష్బూదార్ పూల్ भी बनाया अल्लाह सुब्हानहु। బా ఏం వాసన ఉందండి పువ్వులో, మీరు సెంట్ పెట్టుకొని వచ్చారు, ఎక్కడ పెట్టారు, అది పువ్వుల ద్వారా తయారు చేసే సెంట్. ఏం సువాసనలు! ఈ సువాసనలు గల పువ్వులను ఎవరు సృష్టిస్తున్నాడు? రెహమాన్. పొట్టుగల ధాన్యాలు ఎవరు సృష్టిస్తున్నారు? రెహమాన్. గుత్తులు కాసే పళ్ళను ఎవరు సృష్టిస్తున్నారు? రెహమాన్. ఈ తోటలను ఎవరు సృష్టిస్తున్నారు? రెహమాన్. ఈ పంటలను ఎవరు పండిస్తున్నారు? రెహమాన్. ప్రతిదీ కూడా రెహమాన్ 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 అని చెప్పాలని, ఇవన్నీ చెప్పడానికి ముందు రెహమాన్ అనే పేరు పెట్టాడు. తర్వాత ఏం చెప్తున్నాడు? వల్హబ్బు జుల్ అస్ఫి వర్రయ్యాన్ ఫబిఅయ్యి ఆలాయి రబ్బికుమా తుకద్దిబాన్. ఇది మొదటిసారి, ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ అంటున్నాడు. అయితే మీరు మీ ప్రభువు యొక్క ఏ అనుగ్రహాలను తిరస్కరిస్తారు ఓ మానవులారా, జిన్నాతులారా. इंसान और जिन से अल्लाह सवाल कर रहा है कि तुम अपने रब के किन किन नेमतों को इनकार कर सकते। कितने नेमतें अभी मैं बोले, कितने नेमतें बोले? कुरान को सिखाए अल्लाह, इनकार कर सकते? ये नेमत है अल्लाह की। इंसान को बनाया, इनकार कर सकते? नेमत है अल्लाह की। बोलना सिखाया, ये अल्लाह की नेमत है। सूरज चांद सितारों काम में लगा है, ये अल्लाह की नेमत है, इनकार कर सकते? सारी कायनात की सब मखलूक सजदा कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला की, ये अल्लाह की नेमत है। सजदा बोले तो वो हमारा काम भी कर रहे हैं। एक जगह क्या बोले अल्लाह सुब्हानहु, अलम तरा अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फी समावाति व मा फिल अर्द। क्या तुमने नहीं देखा जमीन और आसमान के तमाम चीजें, భూమి ఆకాశాల్లో ఉన్న అన్ని వస్తువులు మీ పనిలో పెట్టాను అంటున్నాను, तुम्हारे काम में, మా పని కోసం భూమి ఆకాశాల్లో ఉన్న వస్తువులన్నీ అల్లా పెట్టానంటున్నాడు. ప్రతిదీ పని చేయాలి, చేస్తేనే మనకు ఒక మెతుకు తయారవుతుంది. భూమి ఆకాశాల్లో ఉన్నవన్నీ పని చేయాలి. సబ్ काम करे तो एक दाना तैयार होता। अगर सूरज बोलता मैं नहीं करती हूँ काम, बोले तो दाना तैयार होता? नहीं होता। चांद बोलता मैं काम नहीं करती हूँ, नहीं तैयार होता। ఒక్క సూర్యుడు పని చేయకపోయినా ధాన్యం తయారవుతుంది, చంద్రుడు పని చేయకపోయినా ధాన్యం తయారవుతుంది, ఒక్క నక్షత్రం పని చేయకపోయినా ధాన్యం తయారవుతుంది, ఒక్క అణువు పని చేయకపోయినా ధాన్యం తయారవుతుంది. ప్రతిదీ కూడా పని చేస్తేనే మనిషికి ఒక ధాన్యం తయారవుతుంది, నీటి బొట్టు తయారవుతుంది, ఒక శ్వాస తీసుకునే గాలి తయారవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా తయారు చేయడానికి ఇవన్నిటిని రిమోట్లో పెట్టాను అంటున్నాను. అలం తరా అన్నల్లాహ్ సఖ్ఖర లకుం మా ఫి సమావాతి వ మా ఫిల్ అర్ద్ వ అస్బగ అలైకుం నియమహు జాహిరతం బాతినా. కనిపించే అనుగ్రహాలు ఉన్నాయి ఆయనవి, కనిపించనివి కూడా ఉన్నాయి. కనిపించేవి సూర్యుడు చంద్రుడు అన్ని చూస్తున్నాం, కనిపించనివి ఎన్నో చెట్లు ఉన్నాయండి. ఏవో చెట్లు అలా బోడిగా ఉన్నాయనుకుంటున్నాం, అవి ఏం చేస్తున్నాయి? మన కోసం ఆక్సిజన్ తయారు చేస్తున్నాయి. మన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏం చేస్తున్నాయి? అవి పీల్చుకుంటున్నాయి. कार्बन डाइऑक्साइड को आज अंदर आता, कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले लेते, हमें जो छोड़ते हवा नहीं काम आता, उसको क्या बोलते? कार्बन CO2 वो ले लेते, लेके अपना क्या देते? ఆక్సిజన్, O3 ఆక్సిజన్ అన్న దేతే. హమే ఆరామ్ సే డాక్టర్ గారు కూడా అంటారు చెట్లు ఎక్కువ ఉన్న చోట ఉండాలండి మీరు. ఎందుకండి? చెట్లు ఆక్సిజన్ బాగా దొరుకుతుంది. ఆస్తమా ఉండేవాడికి చెప్తారు చెట్లు ఎక్కువ ఉండే చోట ఉండండి, మీరు ఫ్రీగా ఉండదు అంటే. ఈ ప్లాంట్స్ ఎవరు పెట్టారు? అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా, రెహమాన్. ఆ తర్వాత ఏమంటారు అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా? ఫబిఅయ్యి ఆలాయి రబ్బికుమా తుకద్దిబాన్. ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పాలి? అల్లాహ్ నీ అనుగ్రహాల్లో దేన్ని కూడా మేము తిరస్కరించాము. లా బిషైఇన్, ఏ వస్తువు కూడా లేదు తిరస్కరించే వస్తువు.
ఏది కూడా తిరస్కరించలేవు. అణువు నుండి బ్రహ్మాండం వరకు అన్ని నీవే, తిరస్కరించే ప్రసక్తే లేదు. కిసీకు మేము ఇన్కార్ नहीं कर सकते. फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फक्कात. अब अल्लाह क्या बोले, कनकनाती हुई मिट्टी से हम तुम्हें बनाए हैं. టీకిరే जो होते हैं ना, దానికి పెంకులు అంటాం కదా, పెంకులు ఎలా శబ్దం వస్తుంది, కుండలు ఎలా శబ్దం వస్తాయి, ఎందుకు ఆ శబ్దం వస్తుంది, దాన్ని ఎండబెట్టి బాగా కాలుస్తారు, అది కాల్చడం వల్ల కంగ్ కంగ్ అని శబ్దం వస్తుంది. అలా శబ్దం వచ్చే మట్టితో నిన్ను నేను సృష్టించాను అని అల్లా అంటున్నాను మానవుడిని. మొదటి మానవుడు ఆదం అలైహిస్సలాం వారిని అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా మట్టితో తయారు చేసి ఆ యొక్క విగ్రహాన్ని కాల్చారు అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా. దాని మీద కొడితే కంగ్ కంగ్ అని శబ్దం వచ్చేది. అలా తయారైన తర్వాత అల్లా ఆత్మను ఊదారు. అలా తయారైనప్పుడు ఆ శైతాను కాళ్ళతో కొట్టాడంట, కంగ్ అని శబ్దం వచ్చిందంట. ఏంటి శబ్దం వస్తుంది అని చెప్పి అందులో దూరాడంట. ఏమీ లేదు కదా, అంత డొల్ల వీడేం చేస్తాడులే అని చెప్పి శైతాను తిరిగాడు అంటారు చాలామంది. కానీ అది రాంగ్. ఎందుకంటే అప్పటికి ఇంకా శైతాన్ ఉన్నాడా లేడు కదా. కాబట్టి అది రాంగ్ చెప్పేది. శైతాన్ ఎప్పుడు తయారైన తర్వాత, వీడిని నిలబెట్టిన తర్వాత ఆదం అలైహిస్సలాంని అందరు సజ్దా చేయండో అనగానే వాడు సజ్దా చేయలేదు. అప్పుడు శైతాన్ అంటే తర్వాతది, ముందు కాదు. అయితే ముందే వాడు చూశాడంటే ఏంటి మానవుడు అంటే వీడేంట్లో ఏమీ లేదులే, కొడితే ఇలా కమ్మని శబ్దం చేస్తున్నాడు, కాలుతో కొట్టేవాడంట, లోన దూరాడంట, అన్నీ చేశాడంట. కానీ వీడికి ఏమీ లేదులే, వీడేం పెద్ద గొప్ప కాదు, తయారైతే తయారని అనుకున్నాడు. కానీ తయారైన తర్వాత ఆయన ముందు సజ్దా చేయమన్నాడు. నేను చేయను సజ్దా, వాడు మట్టితో తయారయ్యాడు. ఖలకతని మిన్ నార్ ఖలకతహు మిన్ తీన్, నన్నేమో నువ్వు అగ్నితో పుట్టించావు, వాడిని మట్టితో పుట్టించావు. అన ఖైరు మిన్హు, నేను వాడికంటే గొప్పవాడిని. मैं उससे भी बेहतर हूँ, मुझे तो आग से बनाया, उससे मिट्टी से बनाया. आग बेहतर है, मिट्टी बेहतर. दो भी एक ही अल्लाह की निगाह में, लेकिन जिसको चाहे उसे बेहतर बना सकता अल्लाह. आग को बेहतर बना सकता, मिट्टी को बना सकता. अब बनाने वाला का मर्जी हो, इनको बोलने को मैं बेहतर उन बदतर बोलने का चांस नहीं. मेरा मर्जी, मैं किसको भी बेहतर बना सकता हूँ. अब तुम्हें घर बनाते इस टाइम लेटरिन को थोड़े इस्तेमाल करते चीज़ा, घर को थोड़े इस्तेमाल करते. लेटरिन बोलता क्या रे मेरे को सब भी इस्तेमाल करे, तू वो सब भी वहाँ इस्तेमाल कर बोल सकता नहीं ना. मेरा मर्जी, मैं जो भी इस्तेमाल कर सकता, सीमेंट वो भी लेटरिन को इस्तेमाल सकता, घर को भी इस्तेमाल कर सकता, बेडरूम को भी इस्तेमाल कर सकता. तो बनाने वाला का मर्जी हो. अल्लाह सुब्हानहु व तआला बनाया, वो अल्लाह की मर्जी. जिसको चाहे उसको इज्जत देता, जिसको चाहे उसकी जिल्लत करता. अब सर है, सर को ऊपर रखा, पैर को कहाँ रखा, नीचे रखा. अब पैर बोलता क्या, अल्लाह मुझे ऊपर कहीं को नहीं रखा, मुझे नीचे कहीं को रखा, मैं क्या नीचे रहने वाला, वो नीचे का ऊपर रहना नहीं, बोलने का सवाल नहीं. अल्लाह की मर्जी. वैसा रहे तो तुम चलता बाहर, नहीं तो कैसे चलता. तुझे नीचे रखे तो चलता क्या, पैर को ऊपर रखे तो क्या तो काम आते, क्या भी काम नहीं आता. तो नीचे रहे तो वो पैर काम में आता. अल्लाह सुब्हानहु व तआला कायनात को इसी तरह डिज़ाइन करा, बनाया. तो यहाँ क्या बोलते हैं, खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फक्कार व खलकल जान्न मिन मारिजिम मिन नार. और जिन्नात को आग के शोलों से बनाया था. दोनों का भी आ गया रॉ मटेरियल. फरिश्तों को किससे बनाया, फरिश्तों को नूर से बनाया अल्लाह सुब्हानहु व तआला. फरिश्तों को नूर से बनाया. దైవదూతలను జ్యోతితో సృష్టించాడు, మానవులను మట్టితో సృష్టించాడు, జిన్నాతులను అగ్ని జ్వాలలతో సృష్టించాడు. ఇప్పుడు కొంతమంది ఏమంటారంటే ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు నూరుతో పుట్టారు అంటారు. అంటే ఆయన దైవదూత మనిషి నూరుతో పుట్టారంటున్నాడు కొంతమంది. ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం జ్యోతి నూర్ చెప్పాలి, ఆయన నూర్ అని అంటాడు. అయితే నూర్ అంటే నూరుతో ఎవరు పుట్టారు, नूर से कौन बने, फरिश्ते बने. उन्होंने फरिश्ता क्या, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ता इंसान है. कुल इन्नमा अना बशर मिथलुकुम, ऐ नबी आप कह दो कि मैं भी तुम जैसा बशर हूँ, इंसान हूँ. तो नबी को अल्लाह इंसान बना. अब फरिश्ते
ہو گئے تو نبی فرشتے ہوئے تو آدم کے سامنے کیا کرنا؟ نبی جب انہوں بھی سجدہ کرنا، فرشتوں میں سجدہ کرو بولے اللہ سبحانہ وتعالی، فرشتے سجدہ کرے. تو اس لیے نبی کی عزت بڑھانے والے نہیں ہوتے، گھٹانے والے ہو جاتے. کون ہے؟ تو نبی کو نور سے بنیا بولے. نبی انسان ہے، بشر ہے. اللہ قرآن میں ان کے لیے بولا اللہ الذی خلقکم من تراب، اللہ خلق لکم من تراب، اللہ تمہیں مٹی سے جو ہے بنایا. انسان کو پہلے مٹی سے بنایا، تو مٹی سے بننے والے کو انسان بولتے ہیں، آگ سے بننے والے کو جنات بولتے ہیں، نور سے بننے والے کو فرشتے بولتے ہیں، فرشتے بولتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. کیسا بولتے آپ؟ بولتے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہیں، دونوں مل کے کہاں گئے؟ پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، 4 5 6 7 آسمانوں تک گئے. 7ویں آسمان کے بعد جبرائیل کیا بولے؟ اب میں نہیں آ سکتا ہوں سامنے. کہتے فرشتے کو وہاں روک ڈالے جبرائیل. انسان کیا کرے؟ اس سے بھی اوپر گیا، اس سے بھی اوپر گیا. تو اس لیے اللہ جب سجدہ کرائے پورے فرشتوں کو سمجھ میں آ گیا، او اس لیے ان کے سامنے سجدہ کرائے، گریٹ رہے انسان گریٹ. دیکھو اوپر چلیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس گئے، عرش کرنے، اللہ سے بات چیت کرے، نماز لے کے پھر واپس آئے. جبرائیل بولے میں نہیں آ سکتا، آئے تو میرے پورے پران جو جل جاتے، ختم ہو جاتے. تو کون گریٹ یہاں؟ انسان گریٹ. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے بنے بتا دینا، ان کا گریٹنس کو گرا دینے کا. اس لیے کبھی بھی جو ہے قرآن اور حدیث سے ہٹ کے کون سا بھی بات ہمیں اپنے طرف سے نہیں بول سکتے. وہ باتیں من گڑت ہیں جو عام قرآن حدیث سے ٹکراتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے بول کے حدیث گڑ لیے لوگ. اللہ پہلے نور کو بنایا کرتے، وہ نور محمد ہے اور اس نور سے کائنات کو بنایا کرتے. یہ گڑ لیے ایک حدیث، من گڑت ہے، موضوع حدیث. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو مٹی سے، کنکناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے بنایا. اس لیے ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اگر کسی کو جو ہے شیطانوں سے پریشان ہے، جنات سے پریشان ہے، یہ دعا پڑھے تو شفا ہو جاتا ہے. اللہ میں آگ سے پناہ مانگ، آگ سے بچا میں، اجرنی من النار، آگ کو الگ کر میرے سے، اجرنی من النار. جہنم بھی ہو سکتا، جہنم بھی آگ ہے. دنیا میں بھی آگ سے بنے سے مخلوق انسان کو پریشان کرتے رہتے ہیں، جنات. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. پھر بھی اللہ سوال کرتے ہیں کون سے ایسے نعمتیں ہیں اے انسان اور جن تم جو ہے انکار کرو گے. رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقہ دو مغربوں کا رب کون؟ رحمان. اگر ایک ہی چیز مشرق ایک ہی چیز مغرب بنا دیا سمجھو رحمان، بہت سے پرابلمس ہیں، بہت سے پرابلمس ہیں. دو مشرقہ دو مغربہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے. مثال کے طور پر دو مشرقہ دو مغربہ بولے تو 2 بار عید ہوتے نہیں، رمضان و بقرعید ہو. وہ سعودی والے کو عید کل ہو گیا، اپنا آج ہوتا ہے. کہ تو ان کا مشرق الگ ہمارا مشرق الگ، ان کا مغرب الگ ہمارا مغرب الگ. نہیں سعودی میں چاند دکھ گیا ہمیں بھی قرضہ لیں گے، ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. کئی کو بولے تو سعودی میں مغرب کا نماز جو ہے ہوتے رہتا، اپنا یہاں ٹائم کتنا ہوتا، اور مغرب کا نماز ہوتے رہتا. اپنا یہاں جو ہے عشاء ہو جاتا، عشاء ہو جاتا. ہمیں جب مغرب پڑھتے بولے تو تیرا نماز گیا گول. اس لیے ان کا مغرب الگ ہمارا مغرب الگ، ان کا مشرق الگ ہمارا مشرق الگ. نہیں سعودی میں جو فجر پڑھتے ہمیں پڑھ ڈالیں گے بولے تو ہمارا فجر ہو جا کے سورج نکل جاتا تھا. اس لیے ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکمت سے بنایا. مشرقیں 2 ہیں، مغربیں 2 ہیں، رب المشرقین اور رب المغربین. اور ایک جگہ اللہ کیا بولے؟ فلا اقسم برب المشارق والمغارب. قسم ہے اس رب کی، کئی مشرقوں کو پیدا کرا، کئی مغربوں کو.
हमें 2 बोल के यहाँ पढ़े, उसके बाद और एडवांस में अल्लाह क्या बोलते, कई मशरिका हैं, कई मगरिबा हैं। अब यहाँ का टाइम 6:37 मगरिब 6:37, विजयवाड़ा को जाओ 6:35 विजयवाड़ा। अब वो वेस्ट गोदावरी को जाओ 6:34 6:33, ईस्ट गोदावरी को जाओ 6:31, वैसा जी। अब आओ और आगे जाओ वैजाग 6:29। कितने मगरिबा हैं? अलग अलग मगरिबा हैं, अलग अलग मशरिका है। सूर्योदयम बोलते, सनराइज यहाँ का अलग होता, मदिरा का, विजयवाड़ा का अलग होता, ईस्ट का अलग होता, वेस्ट का अलग होता, वैजाग का अलग होता, विजयनगरम अलग होता, श्रीकाकुल अलग होता, इधर से नेल्लूर अलग होता, गुंटूर अलग होता। कितने मगरिबा हैं, कितने मशरिका हैं। कई मगरिबों का रब, कई मशरिकों का रब अल्लाह सुब्हान, रब्बुल मशरिकैन और रब्बुल मगरिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम्हारे रब के किन किन नेमतों को इनकार कर सकोगे। एक मिसाल दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नॉर्थ में, नॉर्थ पोल जो होता ऊपर, नॉर्थ पोल, वहाँ क्या होते हैं, एक 8 कंट्रियाँ तकरीबन है, 6 महीने रात रहता हूँ और 6 महीने दिन रहता हूँ। ऐसा भी मैं कर सकता हूँ बोलते अल्लाह सुब्हानहू व तआला। 6 महीने रात ही रहता, 6 महीने दिन ही रहता हूँ। नॉर्वे वगैरह थोड़ा कंट्रीज है वहाँ 6 महीने। अल्लाह ज़मीन को मैं ऐसा भी बना सकता हूँ। एक मिसाल रखे अल्लाह से, कौन तो भी हमारे जैसा रात दिन कर सकता, जाके नहीं कर सकता। कुल अराइतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामा मन इलाहुन गैरुल्लाह यातिकुम बिज़िया। अगर मैं रात को रात ही रख दिया तो कौन है उसको दिन में बदलने का ताकत, किसको तो है क्या नहीं। तो ऐसे खुदा को, ऐसे अल्लाह को हम क्या बोलते, रहमान बोलते, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़कुल ला यबग़ियान। दोनों समंदरें एक जगह अल्लाह रखा और वो एक दूसरे में नहीं मिले, जैसा बीच में एक पर्दा आट रखा। अब यहाँ पर्दा है, उधर लेडीज है, इधर जेंट्स है, ये पर्दा दिखता है अपना, लेकिन अल्लाह 2 समंदरों के बीच में ऐसा पर्दा रखा, वो दिखता नहीं लेकिन पर्दा है। मेडिटेरियन सी, अटलांटिक ओशन, అట్లాంటిక్ మహాసముద్రము, మధ్యధర సముద్రము, ఈ రెండు కూడా ఒక చోటే ఉంటాయి. కానీ ఈ నీళ్లు అందులో వెళ్ళవు, ఆ నీళ్లు ఇందులో వెళ్ళవు. ఇది రియల్. అల్లాహ్ ఖురాన్లో చెప్పారంటే ఇది వాస్తవం. మధ్యధరా సముద్రము నీళ్లు ఉష్ణోగ్రత వేరుంటుంది, అట్లాంటిక్ సముద్రం ఉష్ణోగ్రత వేరుంటుంది. దాని నీటి సాంద్రత, ఉప్పు సాంద్రత వేరుంటుంది, దీని ఉప్పు సాంద్రత వేరుంటుంది. ఈ రెండింటి మధ్య ఒక తెర ఉంది అంటున్నాడు అల్లాహ్. అది మీకు కనిపించదు. దాన్నే అక్కడ ఏమంటారు, పేరు పెట్టారు అక్కడ సైంటిస్టులు, జిబ్రాల్టర్ సిల్ అని పేరు పెట్టారు. అక్కడ అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా ఖురాన్లో ఈ విషయాన్ని మన గురువుగారు అన్నారు 14 అనకండి 1500 సంవత్సరాల క్రితమే చెప్పేశాడు. ఎప్పుడు 1500 సంవత్సరాల క్రితమే అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా ఈ విషయం చెప్పేశాడు. 2 సముద్రాలు ఒక చోటే ఉంటాయి. కొన్ని చోట్ల ఎలా ఉంటుందంటే थोड़ा जगह मीठा पानी रहता दरिया में, इधर निकाल के पी सकते. हाजा अज़बुन फुरातुन शाइगुन शराबु हाजा मिलवन वजान. इधर पानी निकाले तो काना रहता, बीच पे बोट डालने के बैठ के इधर पानी निकाल के पिए तो मीठा रहता, इधर पिए तो खारा रहता. दोनों समंदर एक जगह रख दिया अल्लाह ने. ये पानी उसमें मिलता नहीं, वो पानी इसमें मिलता है. बड़ी अजीब मंजर. तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते देख क्या है क्या नहीं, अल्लाह बोले से बातें सभी ऐसे ऐसे चीज़ें सभी कायनात में कौन बनाए, रहमान अर्रहमान. मरजल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़कुल ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमा लुअलुअ वल मरजान. इन समंदरों से तुम लुअलु यानी मोती, मरजान जिसको पगड़ालू बोलते तेलुगु में, ముత్యాలు పగడాలు ఇదే సముద్రం నుండి మీకు నేను ఇస్తున్నాను.
ముత్యాల ఫ్యాక్టరీ ఏమైనా ఉందా అంటే ఏమీ లేదు. అందులో ఉన్నటువంటి జీవులు అవి తయారు చేస్తున్నాయి. ముత్యాలు మరియు పగడాలు తయారు చేస్తున్నాయి. అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా అంటున్నారు, అందులో నుంచి మీకు ముత్యాలు పగడాలు ఇస్తున్నాను. కేవలం ముత్యాలు పగడాలనే కాదు, అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు అల్లా. కానీ సముద్రాల్లో మనకి ఎంత ఫుడ్ దొరుకుతుంది? సీ ఫుడ్ అంటారు కదా, సముద్రపు ఆహారము, చేపలు, రొయ్యలు, ఎన్ని రకాల చేపలు ఉంటాయి, ఎన్ని రకాల రొయ్యలు ఉంటాయి, ఏవేవి ఉన్నాయి, ఎంత కాస్ట్లీ అవి, ఎన్ని ఫ్యాక్టరీలు, రైలు ఫ్యాక్టరీలు ఉంటాయి భూమి మీద. అసలు భూమిపై ఉండే 300 కోట్ల మందికి సముద్రమే జీవనోపాధి. 300 కోట్ల మందికి భూమిపై, 800 కోట్ల మంది ఉన్నారు, 300 కోట్ల మందికి సముద్రమే జీవనోపాధి. సముద్రం మీద షీమెన్స్ ఎంతమంది జీవించడం లేదు, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎన్ని వెళ్ళట్లేదు. సముద్రం మీద ఉన్నటువంటి వెళ్ళి ఫిషరీ ఏమండి వేటాడే ఎన్ని షిప్పులు వెళ్ళట్లేదు, ఎన్ని ఫిషింగ్ హార్బర్స్ లేవు. ఫిషింగ్ హార్బర్ అంటే అన్ని చేపలే అక్కడ ఉంటాయి, చేపలు అమ్ముతూ ఉంటారు, చేపలు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇతర దేశాలకి. కొన్ని టన్నులు మాంసము సముద్రం నుంచి తీసుకొచ్చి మానవుడు అమ్ముకొని కొన్ని కోటీశ్వర్లు అవుతున్నాడు. సీ ఫుడ్ ద్వారా చాలా డబ్బు వస్తుంది. 1 కిలో 1 కేజీ టైగర్ జింగే, అగర్ టైగర్ రొయ్యలు 1 కిలో కొనాలి అంటే 1000 రూపాయలు 2000 రూపాయలు పెట్టాలి. లైఫ్ టైగర్ అంటే బ్రతికి ఉన్న టైగర్ రొయ్యి ఒక్కటి దొరికితే 50,000, 1,00,000 రూపాయలు, 2 లక్షల రూపాయలు. ఎందుకంటే అన్ని పిల్లలు పెడుతుంది అది. ఆ తర్వాత యార్చరీలో ఆ పిల్లలు తీసుకొని మళ్ళీ వారు అమ్ముకుంటారు, ఒక్కొక్క పిల్ల రూపాయి. ఎంత ధనం అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా సముద్రంలో పెట్టాడు. అదే అంటున్నాడు, యఖ్రుజు మిన్హుమల్ లు'లు' వల్ మర్జాన్, उसी दरिया से, उसी समंदर से तुम जो है मोती और मूंगे जो है निकालते हो. ముత్యాలు మరియు పగడాలు అందులో నుంచి తీస్తున్నారు. ఫబియయ్యి అలాయి రబ్బికుమా తుకద్దిబాన్ వలహుల్ జవారిల్ మున్షఅతు ఫిల్ బహ్రి కల్ అ'లామ్, ఆయనవే సముద్రాలు, उसी के है वो जहाज जो पहाड़ों के मानिंद. कभी देखे आप पहाड़ों के मानिंद जहाज रहते, वैजाग अगर कभी आए तो आप देख सकते हैं, हम देखते हैं कि बड़े बड़े कंटेनर्स रहते हैं, उसमें कई टन्स जो है आयरन ओर जाता है, लोहा को ले जाते हैं. कई टन्स जो है क्रूड जाता है. क्रूड बोल दो वो चिक्कड़ जो ज़मीन से निकालते हैं उसको ले जाकर रिफाइनरी में क्या करते हैं, उसको प्योर करते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं. अलग कैलटेक्स में ऑयल कंपनीज है. ये सब बड़े बड़े जहाज़, పర్వతాల లాంటి నావలు అంటున్నాడు అల్లాహ్ సుబ్హానహు. ఏమంటే చూసారా పర్వతాల లాంటి సముద్రంలో నావలు? చూడలేదు ఎప్పుడూ? ఫిషింగ్ హార్బర్ దగ్గర మీరు సముద్రపు తీరానికి వెళ్తే కనిపిస్తాయి పెద్ద పెద్ద పర్వతాల లాంటి నావలు. దాని మీద విమానాలు కూడా ఉంటాయి కదా, కొన్ని నావల మీద విమానాలు ఉంటాయి, ఎన్నో విమానాలు, జెట్స్ ఉంటాయి, విమానాలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఆయనకి అనుగ్రహంతోనే నడుస్తున్నాయి. సముద్రంలో చిన్న రాయేస్తే లాన మునిగిపోద్ది, కానీ పర్వతాల లాంటి నావలు ఆయన అనుగ్రహంతో నడుస్తూ ఉన్నాయి. ఒకవేళ నడవకూడదు, అది మునిగిపోవాలంటే మునిగిపోవలసింది. టైటానిక్ నావ ఏమైంది? మునిగిపోయింది. 1500 మంది విఐపీస్ జల సమాధి అయిపోయారు. ఎందుకు? అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా యొక్క అనుగ్రహంతోనే నావలు నడుస్తాయి. నేను నడిపిస్తాను నాది కదా అనుకుంటే టైటానిక్ లాగే అవుతుంది. ఆ టైటానిక్ నావని చూడటానికి కొంతమంది 2-3 లోనకి వెళ్తే వాళ్ళు అక్కడ పోయారు మనం. కాబట్టి సముద్రం ఎవరి ఆధ్వర్యంలో ఉంది? అల్లాహ్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో. అల్లాహ్ के क़ब्ज़े क़ुदरत में है समंदर, इसलिए वहुवल्लज़ी सख़्ख़रल बहर लिताकुलु मिन्हु लहमन तरियन वतस्तख़्रिजु मिन्हु हिल्यतन तल्बिसूनहा वतरल फुल्क मवाकिर फ़ीहि वलितबतगु मिन फ़ज़्लि वलअल्लकुम तशकुरून. अल्लाह क्या बोलते कुरान में? ఏమన్నాడు ఖురాన్లో అల్లాహ్ సుబ్హానహు వ తఆలా? అతడే సముద్రాన్ని మీకు కైవసం చేశాడు. సఖరల్ బహర లితాకులు మిన్హు లహమన్ తరియన్, అందులో నుంచి మీరు తాజా తాజా మాంసాన్ని పొందుతున్నారు. తాజా తాజా గోష్ట్ ఆ దునియా में कहाँ है? मनो ज़मीन पे नहीं है, कहाँ है? समंदर में. समंदर में
زمین پہ ایسے پورے کلتی گوشاں تھی انجیکشن ڈال کے پال کے اپنا کھلا رہے زمین کے گوشاں. لیکن سمندر میں کون تو انجیکشن ڈالتا کیا, دوائیاں ڈالتا کیا, نہیں. సముద్రంలో ఎవరైనా ఇంజక్షన్లు వేస్తారా జీవులకి? అవి తాజా మాంసము. इसलिए क्या हो लहमन तरियन తస్తఖ్రిజు హిలియతన్ తల్బిసూనహా, అందులో నుంచి ఎన్నో ఆభరణాలు తయారు చేసుకునే వస్తువులు అల్లాహ్ ఇస్తున్నానంటున్నాను. వతరల్ ఫుల్క మవాకిర ఫీహి వలితబ్తగు మిన్ ఫజ్లి, దాని వీపుపై నావలు నడుస్తున్నాయి సముద్రంపై. మీరు నా అనుగ్రహాన్ని పొందుతున్నారు ఆ నావల ద్వారా, ట్రాన్స్పోర్టు, ఫిషరీసు, నావల ద్వారా. లఅల్లకుం తష్కురూన్, దీని ద్వారా మీరు कृतज्ञत वहिस्तारनी, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो. नाशुक्री करे तो क्या होता, वो चीज समंदर में बड़े बड़े मौजे आके पूरे डूब के जाते नीचे. बड़े बड़े शिपा जो चलते हैं उसको भी डुबाने का कुदरत अल्लाह के पास है. एक मौजा बस आके ऊपर मारे तो ख़त्म. तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़मीन को और आसमान को, चाँद सूरज सितारे, ये सब हमारे कब्ज़े में रखा, हमारे खिदमत में रखा, हमारे काम में रखा. और इसी तरह समंदर पे जो जहाज़ चल रहे हैं वो अल्लाह के हुक्म से चल रहे हैं. मरजल बहरैनी हो गया, यखरुज मिनहुमल लुअलु वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान वलहुल जवारिल मुनशअतु फिल बहरि कल आलाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान कुल्लु मन अलैहा फान. इतने चीज़ों के बारे में बता के अल्लाह आखिर में बोला ये ज़मीन पे रहे से सब क्या होते, फना हो जाते, ख़त्म हो जाते, डिस्ट्रॉय. భూమిపై ఉండేవన్నీ కూడా నాశనము కూడా అయ్యే దినం ఒకటి ఉంది. అజా ఇచ్చేమన్నారా? టైం ఎన్నింటికి ఇస్తున్నారు అజా? 11 గంటగా ఇచ్చేయండి అజా ఇచ్చేయండి. अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मैं दुआ करके ख़त्म करता हूँ. ఒక 5 నిమిషాలు కూర్చోండి, दुआ చేసి दुआ कर ख़त्म करता हूँ. अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो कुछ भी हम जो है यहाँ सुनते हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको याद रखने, उस पर अमल करने, उन बातों को दुनिया के तमाम इंसानों तक पहुँचाने की तौफीक दे. ऐ अल्लाह बारी ताला ज़िंदगी इस्लाम पर गुजारने की तौफीक दे, ख़ातिमा बिलखैर ईमान पर नसीब कर. ऐ अल्लाह हमें से जो बीमार है उनको शफा अता कर, जो बेरोज़गार है उनको रोज़ी अता कर, जिन्हें रोज़ी दिया उसमें बरकत अता कर. ऐ अल्लाह बारी ताला हमसे पहले जितने भी हमारे बड़े छोटे दुनिया से चल बसे उनकी बख्शिश कर दे, उनके ख़बरों को नूर से भर दे, उनके ख़बरों को शादा कर दे, हमें भी मग़फ़िरत कर दे मौला. कल क़यामत के दिन जब तू हमें उठाए तो नेक सालिहीन लोगों के साथ उठा. हमारा ख़ातिमा बिल खैर ईमान पर नसीब कर मौला. मौत के वक्त हमारे ज़बान से कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी कर दे मौला. ऐ अल्लाह बारी ताला हमें जहन्नम से महफूज रख मौला, जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब कर मौला. ऐ अल्लाह बारी ताला जब क़यामत के दिन हमें उठे तो नेक सालिहीन लोगों के साथ हमारा हशर कर मौला. ऐ अल्लाह बारी ताला तेरे अर्श के साये में हमें जगह दे दे मौला. ऐ अल्लाह बारी ताला पुलसरात का रास्ता हमें बिजली की तरह गुजार दे मौला. ऐ अल्लाह बारी ताला हम अपने अहल व अयाल के साथ जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होने की तौफीक दे मौला. ऐ अल्लाह हम अपने अहल व अयाल के साथ जहन्नम से बचने की तौफीक दे मौला. ऐ अल्लाह बारी ताला हमसे पहले जितने भी हमारे बड़े छोटे दुनिया से चल बसे उनको बख्श दे मौला. ऐ अल्लाह बारी ताला हम में से जो परेशान आल है हमारी परेशानियों से हमें नजात दिला मौला. हम में से जो मुश्किलों में है हमारी मुश्किलों को तो आसान कर दे मौला. हम में से जो क़र्ज़दार है मौला क़र्ज़दारी से हमें आज़ाद कर दे मौला. ऐ अल्लाह हम में से जिनके दुआएं जायज़ दुआएं कबूल नहीं हुए मौला जायज़ दुआएं कबूल कर दे मौला. ऐ अल्लाह बारी ताला हमारे दुकानों में बरकत अता कर मौला. ऐ अल्लाह बारी ताला हमारे मकानों में बरकत अता कर मौला. ऐ अल्लाह बारी ताला हमारे रोज़ी में बरकत अता कर मौला.
اے اللہ باری تعالیٰ ہمارے کمائیوں میں برکت عطا کر مولا، اے اللہ باری تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکت عطا کر مولا، اے اللہ باری تعالیٰ ہمارے اولاد میں برکت عطا کر مولا، اے اللہ باری تعالیٰ ہماری ہر چیز میں تیرے برکتوں سے مالا مال کر دے مولا، اے اللہ باری تعالیٰ ہمیں تیری لعنت سے بچا مولا، اے اللہ باری تعالیٰ تیری غضب سے ہمیں بچا مولا، اے اللہ باری تعالیٰ اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر مولا، اے اللہ باری تعالیٰ اسلام کے دشمنوں میں پھوٹ ڈال دے مولا، اے اللہ باری تعالیٰ اسلام کو بول بالا کر مولا، اے اللہ باری تعالیٰ مسلمانوں کو ایک جو اور مضبوطی عطا کر مولا، اے اللہ باری تعالیٰ ہم میں سے جو کاروبار میں پریشان ہے ان کے کاروباری میں ان کو راحت دے دے مولا، ہم میں سے جو اپنے گھر چلانے میں پریشان ہے ان کے گھر میں اللہ تیری رحمتوں سے مالا مال کر دے مولا، اے اللہ ہماری ہر کام کو آسان کر دے مولا، اے اللہ تیری رحمت سے ہماری ہر کام آسان کر دے مولا، اے اللہ باری تعالیٰ ہمیں تیری رحمتوں کے بارش جو ہمارے اوپر نازل کر مولا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ باری تعالیٰ ہمیں دنیا بھی خیر عطا کر اور آخرت بھی خیر عطا کر، اے اللہ عذاب جہنم سے ہمیں محفوظ عطا کر مولا، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ کر مولا، اے اللہ ہمیں عذاب عشر سے محفوظ کر مولا، ربنا افرغ علینا صبر وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا افرغ علینا صبر وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمیں صبر کے دامن پکڑ کے زندگی گزارنے کی توفیق دے مولا، اے اللہ کافروں پر ہمیں غلبہ عطا کر مولا، اے اللہ ہمیں مشرکوں پر غلبہ عطا کر مولا، اے اللہ ہمیں توحید پرست بنا مولا، توحید کے زندگی گزارنے کی توفیق دے مولا، شرک و بدعت سے ہمیں محفوظ رکھ مولا، کفر سے ہمیں محفوظ رکھ مولا، نفاق سے ہمیں محفوظ رکھ مولا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ اے پروردگار ہمیں بھول سے چوک سے جو بھی خطا کرتے ہیں مولا ہمیں درگزر کر دے مولا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا، اے اللہ پہلے لوگوں پر جس طرح تو بوجھ ڈالا ایسے بوجھ ہمارے اوپر نہیں ڈال مولا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے اللہ تیری عافیت ہمیں عطا کر ہمیں بخش دے مولا، ہمارے اوپر تیری رحمت نازل کر مولا، فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافر قوم پر ہمیں جو ہے غلبہ عطا کر مولا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ اتنی بڑی کائنات تو بنایا یہ جو ہے تو بے فضول نہیں بنایا مولا، بے مقصد نہیں بنایا مولا، تو بیکار نہیں بنایا مولا، ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ مولا، اے اللہ تو پاک ہے ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ مولا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمارے لیے معبود نہیں ہے مولا، تو پاک ہے مولا ہم ظالموں میں سے ہیں مولا، اے اللہ ہماری مصیبتوں سے ہمیں نجات دلا مولا، ہمارے پریشانی سے ہمیں نجات دلا مولا، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے اللہ جو آگ میں داخل ہوتا ہے وہ تو ذلیل ہو جاتا ہے مولا، اے اللہ ہمیں ذلت کے عذاب سے محفوظ رکھ مولا، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے اللہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے مولا، اے اللہ تو ہمارا مددگار بن جا مولا، ربنا لا تؤاخذنا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار،